ओ नो, इतनी देर कैसे हो गई? 8 बजे अलार्म की आवाज से उसकी आंख खुली तो एक झटके से उठ बैठी। मुझे जल्दी करना होगा। वो छलांग लगाकर वॉशरूम की जानिब भागी। जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील किए, बालों की ऊंची पौनी ढील बनाई, दुपट्टा सर पर टिकाकर अपना पर्स लटका कर बाहर निकली। उठ गई तुम महारानी। ताईजान का लहजा उसे एक लम्हे के लिए हैरान कर गया। वो ठटक कर उन्हें देखने लगी। ताईजान, नाश्ता। वो सुनते ही वो भड़क उठी। तुम्हारे अपने हाथ टूटे हुए हैं? उसकी आंखें हैरत से फैली। उसने बामुश्किल थूक निकल कर अपने सामने कुर्सी पर बैठे आहत पर निगाहें जमाई। वो नजरें चुराकर अपनी प्लेट पर झुक गया। अमीरा की आंखों में आंसू आ गए। ताईजान अक्सर ऐसी कड़वी बातें कर दिया करती थी, मगर आज ना जाने क्यों उसका दिल बेहद दुखने लगा था। वो जल्दी जल्दी किचन में आई और पराठा बेल कर तवे पर डाला। साथ ही बार बार निगाहें लाउंज में लगी घड़ी पर भी दौड़ रही थी। अगर देर हो गई तो? ये सोचते उसने पराठे का आधा लुकमा लिया और बाहर निकल आई। ताईजान खशमगीन निगाहों से उसे घूर रही थी। वो दरवाजे की तरफ जाते जाते रुकी। ताईजान, आज जॉब का पहला दिन है। वो कुछ देर ठहरी तो ताईजान भड़क उठी। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो? अमीरा ने अपनी बात अटक अटक कर मुकम्मल की। पैसे? कौन से पैसे? तुम्हारा बाप पैसों के दरख्त नहीं बेचता। जब से पैसे जिससे पैसे तोड़ तोड़ के तुम्हें मैं दूं। महीने का आखिर चल रहा है, महंगाई देखी है तुमने? खत्म हो गए हैं मेरे पास पैसे। ऐसे भी जॉब पर जा रही हूँ ना, फिर जाए तुम्हारे पास पर्स बढ़ जाएंगे। वो नफरत से कहते हुए घूंट घूंट कर चाय पीने लगी। अमीरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। वो ताईजान से उनके पैसे नहीं मांग रही थी। वो तो अपने बाप के भेजे हुए पैसों में से कुछ पैसों की वसूली की बात कर रही थी। कोई बात नहीं, अपने दिल को समझाते हुए मुड़ी। हाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गए। अम्मी, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, खुदा हाफिज। ताईजान ने बेसाख्ता अपना कप पटका और आहत को घूर कर देखा। हाँ, कुछ जल्दी नहीं जा रहे? उन्होंने घड़ी पर नजरें जमाई और तफशीशी अंदाज में कहती बहुत कुछ जता गई थी। बताया तो था आपको आज बॉस का विजिट है। वो नजरें चुराता अपनी फाइल समेट कर खड़ा हुआ और तेजी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने मीरा को आवाज दे डाली। वो अपनी जगह ठहर सी गई। अरे कहाँ जा रही हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है ना। अमीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चली जाऊंगी बस से, अमीरा ने जब्त करते हुए कहा। 1 मिनट ठहर जाओ। आज जो ऑफिस का बहाना बन रहा कर वक्त से पहले दौड़ कर आ गया था। उसे बस स्टॉप की तरफ जाते देख बार फिर से रोका। तुम शायद अम्मी की वजह से अपसेट हो? वो बेख्तियार गहरा सांस भरकर उसे देखने लगा। वेल, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कभी कभी कड़वी बातें कर जाते हैं, तुम्हें उन्हें इग्नोर किया करो। दिल की अच्छी है, बस जुबान की कड़वी। अमीरा उदासी से मुस्कुराई। उसने अपने आंसू अंदर उतारे। उसके हलक में आंसुओं का गोला सा फंस गया था। अब वो उसे क्या बताती कि कोई भी इस तरह सख्त बात करता है तो उसका हसास दिल खून के आंसू रो देता है। आप चले जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। उसने बस की तलाश में इर्द गिर्द नजर तुरा तो हाथ ने बेकार उसका हाथ थामा। फटी फटी निगाहों से उसे देखती करंट खाकर पीछे हटी। ये आप क्या कर रहे हैं? ताईजान देख लेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी। वो बुरी तरह से डर गई थी। तो तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अम्मी यहाँ से नहीं देख पाएंगी। फ्लैट की बालकनी पिछली तरफ पड़ती है। वो लापरवाही से कहता गाड़ी की तरफ बढ़ा और एक बार फिर से इशारा किया। अमीरा तो जब का शिकार वहीं खड़ी रह गई कि जाए या ना जाए। कम ऑन मनी अमीरा, किसी को इतना नहीं तरसाना चाहिए। और वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें अपनी जॉब के पहले दिन देर हो जाएगी। उसे मामले की संगीनी का एहसास दिलाकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था तो दौड़ कर उसके पास आई और पिछली सीट पर बैठ गई। आगे बैठ जाती तो कोई मसला नहीं था। वो हंसते हुए नरम लहजे में बोला। अमीरा ने फौरन से नफी में सर हिलाया। मैं यही ठीक हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। हाथ ने अपने सर को खम दिया और गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर डाल दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से शीशे की इमारत के आगे रुकी, जहाँ सूरज की रोशनी मुनाकिस होकर आंखों को चिंधिया रही थी। ये लो, आ गया तुम्हारा ऑफिस। नई जॉब का पहला दिन मुबारक हो। वो मुस्कुराते उसे कहता ना जाने क्यों उसका दिल धड़का गया। वो बेख्तियार नजरें चुराकर दरवाजा खोलकर उतरी ही थी कि उसका दुपट्टा दरवाजे में अटक गया। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है, ध्यान से। हाथ ने फौरन पीछे की तरफ झुककर उसका दुपट्टा बाहर निकाला और खुद भी बाहर निकलकर उसे आवाज दे डाली। बात तो सुनो मीरा। उसने पलट कर उसे देखा। आहत लाला, प्लीज जल्दी करो, मुझे देर हो जाएगी। वो काफी हद तक घबरा रही थी।
اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نے راحت نے بھرپور اندازہ لگایا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم نے ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کیا، اور ناشتہ کیے بغیر تمہاری صبح نہیں ہوتی۔ وہ تمہید باندھنے لگا۔ امیرہ بے چینی سے بینک کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ورکر شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ تمہارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے، یہ لو۔ اسے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی اور اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چاکلیٹ برآمد کیا۔ یہ کھا لینا، تمہارا موڈ اچھا رہے گا، کام بھی بہترین ہوگا، اور پہلا دن اچھا گزر جائے گا۔ عہد نے اسے اپنے انداز میں ریلیکس کرنے کی کوشش کی تو بے اختیار مسکرائی اور اس کی ہتھیلی پر رکھا چاکلیٹ اٹھایا ہی تھا، جسے اندازہ ہوا کہ چاکلیٹ کے ساتھ 1000 کے 3 کڑک نوٹ بھی موجود تھے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں ہی نہیں لے سکتی۔ اسے فوراً اسے واپس لوٹانے چاہے۔ عہد نے اس کا ہاتھ اس کی طرف پلٹایا۔ فکر مت کرو، تمہارا پیسہ ہے، تمہیں ہی دے رہا، تمہیں ضرورت ہے نا، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری ضرورت پوری ہو۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی کو بھگونے لگے۔ جاؤ، جلدی جاؤ۔ عہد نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو مسکرا کر اپنی آنسیں صاف کرتی تیزی سے دوڑتی اندر کی طرف گئی۔ عہد نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنے بالوں کو بکھیرا تھا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مس امیرہ، ویلکم ٹو دی آفس۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اپنے مینیجر کی طرف بڑھی، جس نے مسکراتے اس کا استقبال کیا۔ اس کے مینیجر سر قاسم نے اس کا ڈیسک الاٹ کر دیا تھا اور دروازے کے بالکل پاس والے ڈیسک پر تھی۔ مینیجر کے آدھے گھنٹے کے لیکچر کے بعد فائل اوپن کر کے اپنے سسٹم میں اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ بینک میں خاصی چہل پہل تھی، کوئی پیسے نکلوانے کے لیے آیا تھا تو کوئی کیش ڈپوزٹ کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کام کرتی امیرہ کی نظر بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے اونچے لمبے نوجوان پر پڑی۔ وہ تیزی سے چلتے اس کے ڈیسک کی طرف آئے اور ایک دم سے میز پر ہاتھ مارا۔ لاکر نمبر 420 میں جتنا پیسہ موجود ہے مجھے ان بیگز میں بھر کر دو۔ امیرہ نے اس کے حکم پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی نیلی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھا، جو امیرہ پر بری طرح سے جمی ہوئی تھی اور لال انگارہ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ امیرہ خوف کے مارے گھبرائی۔ اس نیلی آنکھوں والے نوجوان نے اپنی پی کیپ اپنے سر پر ٹکایا۔ اس کا باقی چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ تمہارے ابا جی بھی جانتے ہوں گے، چلو اٹھو یہاں سے۔ اسے سفاکیت سے کہتے اس کے سر پر پستول تانی۔ بینک میں چیخو پکار مچ اٹھی۔ باقی عملہ اسے دیکھ کر زمین پر لیٹ گیا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، جو ہلے گا گولی کا نشانہ بنے گا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی موجود تھے جو وہاں موجود عملے کو کنٹرول کر رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ امیرہ کے سر پر پستول رکھے اسے بازو سے جگڑے آگے گھسیٹنے لگا۔ خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ بری طرح سے کانپی۔ آج میرا پہلا دن ہے، میں کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ خوف کے مارے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے اپنی بندوق کی نال اس کے کمر میں چبوئی تو مشینی انداز میں اس کے ساتھ چلتی لاکر کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ کھولو اسے حکم دینے لگا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کی دی ہوئی چابی اس لاکر میں ٹرائی کرنے لگی۔ نہیں کھل رہا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ وہ لاکر کھول کر نہیں دے رہا تھا۔ امیرہ کو آج اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ امیرہ کی بات پر نیلی آنکھوں والا نوجوان خشمگین نگاہوں سے اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس کے خوبصورت سڈول سراپے پر نگاہیں جمائے آگے بڑھا۔ کھانا پینا کھاتی ہو یا نہیں؟ اس پر طنز کرتا اپنے باری گمبھیر آواز میں اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ ہٹو یہاں سے۔ اسے امیرہ کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور لاکر توڑ کر پیچھے ہوا۔ بڑھو اس سارے پیسوں کو بیگز میں۔ اس نے امیرہ کے سر پر بندوق رکھی تو بجلی کی سی تیزی سے دھڑا دھڑ پیسے بیگ میں ڈالنے لگی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، کوئی سیکیورٹی کوئی بلا لے۔ وہ دل ہی دل میں کہتی خوف کے مارے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیگ بھرنے لگی۔ ہو گیا۔ اس نے نوجوان کی وحشت زدہ آنکھوں سے نظریں ہٹا کے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ بار بار اپنے بکھرے بالوں کو جو اس کے چہرے پر آ کر شرارت کرنے لگتے اپنی خوبصورت چمکتے ہاتھوں کی مدد سے کان کے پیچھے کرنے لگی۔ تبھی اس نیلی آنکھ والے نوجوان کی نظر اس کے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی پر گئی تھی۔ یہ انگوٹھی بھی دو مجھے۔ یہ ان سے اچھلتے ہی وہ سنتے ہی اچھل کر پیچھے ہٹی۔ نہیں پلیز، یہ ظلم نہ کرے، یہ میری مرحوم ماں کی آخری نشانی ہے۔ وہ بندوق نیچے کیے آگے بڑھا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں کے نزدیک لے جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں موجود تجسس نے صدمے اور حیرانی کی شکل لے لی۔
तुम सच कह रही हो? वो उससे सवाल करने लगा। अमीरा ने नजरें झुकाई। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जाने दो। उस नौजवान ने गहरी सांस भरी। पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। जल्दी करो अशर, भागो यहाँ से। उसके दोस्त आते साथी फौरन से उधर आए और लॉकर रूम से बनी खिड़की से बाहर की तरफ कूदने लगे। जल्दी करो, क्या तुम्हें गिरफ्तार होना है? बाकी सारा पैसा उठा चुके हैं, तुम जल्दी बाहर निकलो। वो एक बार फिर से उसे आवाज देने लगे। तभी वो नीली आंखों वाला शख्स अजलत भरे अंदाज में उसके कानों के करीब झुका, जैसे उसके साथी ईश्वर ने कहकर जिसे बुलाया था, ये अंगूठी संभाल, बहुत जल्द ये अमानत वापस लेने आऊंगा तुम्हारे पास। उसकी भारी गंभीर आवाज अमीरा के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ा गई। वो सदमे से चूर निगाहों से उसे देखने लगी। तभी अमीरा ने देखा कि वो वहशतज़दा नीली आंखें भरपूर अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसे उसका अंदाज बेहद अजीब लगा। वो डरकर चंद कदम पीछे हटी। उसी वक्त अशर अपना बैग थामे बिजली किसी तेजी रफ्तार से खिड़की से बाहर कूद गया। ये सब कुछ एक सेकंड से भी कम अरसे में हुआ था कि अमीरा खौफ के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी, जबकि बाहर मौजूद गाड़ी में बैठे हुए अश्वर ने यह सोचा था कि आखिर ये अंगूठी इस धान पान सी लड़की के पास कैसे आई। बिल्कुल ऐसी अंगूठी इसकी वालदा हर वक्त पहने रखती थी। एक बार वो उनकी गोद में सर लेटा उनसे पूछ बैठा, अम्मी, आप इस अंगूठी को खुद से अलग क्यों नहीं करती? क्यों? वो धीमे से मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। ये अंगूठी मुझे मेरी नानी जान ने दी थी। एक और बिल्कुल ऐसी ही दूसरी अंगूठी भी थी मेरे पास। वो ठहर ठहर कर बताने लगी, वो अंगूठी मैं तुम्हारी दुल्हन को पहना आई हूँ। न जाने कहाँ खो गई है, मगर ये अंगूठी निशानी होगी तुम्हारी दुल्हन के पास, पूछ के मिल जाए। और अशर के जहन में एक पल के लिए जमाका हुआ। उसने बेखतार मास्क को उतारा और खुली फिजा में सांस ली। क्या हो गया यार, तो चुप क्यों हो गया है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तूने हमारे साथ मिलकर बैंक लूटा है, मगर तेरे चेहरे से लग रहा है कि तू कामयाब हुआ। खैरियत तो है ना? उसके दोस्त ने उसके कंधे पर कोहनी मारकर उसे होश दिलाया। उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। काश तू जान सकता, सिर्फ बैंक नहीं लूटी, और भी कीमती खजाना चुराने की कोशिश में हूं मैं। अपने सर को झटकते उसने बैग गाड़ी की पिछली साइड पर रखा और गाड़ी की सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। खूबसूरत ख्वाब उसकी पलकों में उतरने लगे थे। अमीरा की आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाया। उसने दाएं जानिब देखा जहां आहद मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। नजरें घुमाकर बाएं जानिब देखा तो उसे ताई जान नजर आई। वो अपने बिस्तर से उठकर बैठने लगी कि तभी आहद की नजर उस पर पड़ी। कैसी हो तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी? आहद के पूछने पर ताई जान ने चौंक कर उसे देखा। उनके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। बस बेहोशी तो हुई थी, वो भी खौफ से। खुदा ना खास्ता कोई गोली थोड़ी ना लगी थी इसे। ताई जान ने तंज की तीर चलाए तो आहद सबर के गूंद पीकर आ गया। अमीरा की आंखें भीगने लगी। वैसे सोचने की बात है, इस डाकू को पूरे बैंक में सिर्फ तुम ही मिली यरमगाल बनाने के लिए। अमीरा ने एक झटके से उन्हें देखा। आहद ने अपनी माँ को जहर खूनी आंखों से भी इख्तियार देखा। वो पहलू बता, क्या मतलब? वो पूछे बगैर न रह सकी। अब देखो ना, इस घर की बेटी की हिस्ट्री अच्छी नहीं। क्या तुम भी उस नक्शे कदम पर तो नहीं चल दी? अमीरा ने नासमझी से आहद की तरफ देखा, मगर उसने शर्मिंदगी से नजरें चुराई। तभी तायाजान अंदर दाखिल हुए। कैसी हो बेटा? उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा तो वो मुस्कुरा भी न सकी। अलबत्ता ताईजान के लोगों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। आप सब तो यूं खबरगिरी कर रहे हैं जैसे जंग से लौटी हो। ताईजान ने उन्हें घूरा तो वो खामोश हुई। तभी आहद ने दवा का पर्चा उठाकर उसे दवाई समझाई थी। मेरा ये टैबलेट सुबह को लेना और ये रात को। ताईजान आहद का अमीरा की तरफ बढ़ता देखकर वो तिलमिलाई थी। आहद बेटा, वो समझदार और पढ़ी लिखी है, खुद पढ़ सकती है। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा लंच टाइम अब खत्म हो चुका है। उन्होंने चबा चबा कर कहा तो आहद ने अपने लब भींचे। जी अम्मी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ कि तभी मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। आपका फोन बज रहा है। ताईजान कमरे से निकली। ताईजान पहले ही जा चुके थे। एक मिनट रुकी। आहद ने पीछे मुड़कर देखा। ये दाहिमी किसकी बात कर रही थी? वो अभी तक जैसे सदमे में थी। दाहिमी ने दबे लफ्जों में उसके किरदार पर कीचड़ उछाला था। साले पप्पो की, उस वक्त तुम काफी छोटी थी ना, ये कोई 5-6 साल की। वो अपने घर से भाग गई थी। फूफा ने बॉबिंग तहल ऐलान किया था कि जैसे उन्हें मिलेंगी उन्हें कत्ल कर डालेंगे। अमीरा को हैरत हुई। फिर क्या? फूफो ने कहाँ रुकना था?
आहद ने उसे बताया तो उसके दिल को धक्का सा लगा। किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की है क्या? उसके सवाल अपनी जगह बचा थे। आहद हंसा। क्यों ढूंढेंगे? सबसे उन्हें कतई तलाकी का ऐलान कर दिया था। वो भी पलट कर वापस ना आई। पूरे खानदान को मुंह के बल जो गिरा दिया उन्होंने। वो कहकर वापस पलट गए। अमीरा की आंखों से आंसू बहने निकले। क्या पता उनकी तरफ की स्टोरी कुछ और हो। वो खुद को सोचने से बाज ना रख सकी। अशर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। अस्पताल के वॉशरूम में कपड़े तब्दील करके वो वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा और वहां एक कुर्सी पर ले जाने वाले अंदाज में बैठ कर डॉक्टर को कॉल मिलाई। उसके हाथ कपकपा रहे थे। डॉक्टर साहब, मैंने अस्पताल के बैंक अकाउंट में मेरी माँ की ऑपरेशन की रकम ट्रांसफर कर दी है। आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी ऑपरेशन शुरू करें। मैंने अपनी माँ की सांसों की कीमत अदा कर दी है। बारी गमगीन गमगीन लहजे में कहता वो फोन बंद कर चुका था। पिछले 2 महीने से उसकी माँ अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जिंदगी ने जो दुख उसे दिए थे, उस दुख ने उनके दिल को नकारा बना दिया था। दिल के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। पैसों का इंतजाम इतना आसान नहीं था। तभी उसने अपनी जिंदगी का भयानक फैसला किया। हमजा, मुझे मशहूर बिजनेसमैन रियाज अहमद के घर का एड्रेस चाहिए। अपने दोस्त को हैरान कर गया। वो पागल हो गए हो? हमजा उसे होश दिलाने की कोशिश करने लगा। नहीं, अभी तो होश में आया हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं अपनी माँ के लिए हर हद तक जाऊंगा। हमजा ने अफसोस से उसे देखा। अगले दिन दोपहर में अपने दोस्त के हमरा उनके घर जा पहुंचा। गार्ड उसे लेकर अंदर आया था। रियाज साहब अपने ड्राइंग रूम में बैठे किसी से फोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। कौन हो तुम? उसे देखकर नागवारी से पूछा। आपका बेटा। वो पुरसुकून सा वहीं सोफे पर बैठा और टांग पे टांग चढ़ाई। क्या बकवास कर रहे हो? वो चिल्लाने लगे। यही सच है, सीधी और साफ बात। मुझे पैसों की जरूरत है, पूरे 50 लाख रुपए। आप ट्रांसफर कर दे। वो हुक्म देता हुआ बोला तो रियाज साहब ने आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? हाँ? कहीं से भी मुंह उठाकर आ जाओगे और कहोगे कि मैं तुम्हारा बाप। उन्होंने इसे झिंझोर कर पीछे धक्का दिया। मेरी कोई औलाद नहीं थी। साले ने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया था। मैं उसे अपनी औलाद नहीं मानता। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अशर एकदम से आगे बढ़ा। आपके मानने या ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मैं आपका बेटा हूँ और रहूंगा। और आपका यही बेटा आपसे अपना हक मांगने के लिए आया है। आप इससे इस तरह दुत्कार नहीं सकते। अशर का जब्त जवाब दे गया। रही बात जायज और नाजायज की, तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। आप डीएनए टेस्ट करवा कर हकीकत मालूम कर लो। वो सोफे के हत्थे पर अपनी उंगलियां बजाते हुए बोला। मगर उसे रियाज खान की कमीनगी की हद अभी मालूम ही नहीं थी। वो गुस्से से आगे बढ़े। उन्होंने अशर का गला अपने दोनों हाथों से दबाने की भरपूर कोशिश की। अशर की आवाज बंद हो गई। उसने बेख्तियार उनके दोनों हाथों को अपने गले से हटाया और बुरी तरह से खांसने लगा। तभी रियाज साहब ने गार्ड को आवाज दी। निकालो इस मनहूस को यहाँ से। इसके नाजायज कदम मेरे घर में आखिर पड़े कैसे? धक्के देकर से बाहर निकालो। उन्होंने अपने गार्ड को हुक्म दिया। वो दौड़ता हुआ आया और अशर को गिरबान से थाम कर खींचता हुआ खींचता हुआ उस जमीन पर गिरा दिया। मगर गार्ड पर रहम ना आया। उसके कंधे छिल गए। घुटनों के पास पैंट फट गई। हाथों में बुरी तरह से खराशियां आई। अशर ने एक आखिरी नजर मोड़कर अपने बाप को देखा, जो सिगरेट सुलगाकर उसकी हालत से हंस उठा रहे थे। आ जाते हैं मुंह उठाकर। वो सिगरेट का धुआं फजा के हवाले करते अशर को बेबसी की आखिरी हद में देखकर मुस्कुराए थे। वो माजी के गहरे जख्मों से चूर था। उसे देखकर और आंखें खोली थी। तभी एक नर्स उसके पास आई। आपकी वालदा का ऑपरेशन हो चुका है। उन्होंने वार्ड में मुंतकिल उन्हें किया जा रहा है। उसने बेख्तियार अपनी नम आंखों को साफ किया और बेसाख्ता शुक्र अदा किया। जब हक सीधे तरीके से ना दिया जाए ना, तो मुझे टेढ़े तरीके से लेना आता है रियाज खान साहब। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा और अपनी जगह से खड़ा होकर वार्ड में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी वालदा दवाइयों के जेरे असर बेहोश थी। वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। खुदा ने इसकी दुआ सुन ली थी। साले बेगम के ऑपरेशन को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो घर आ गई थी। अशर उनके लिए चाय बनाकर उनके पास बैठा। अब आप बेहतर महसूस करिए ना? वो दिन में कई मर्तबा उनसे ये बात पूछ चुका था। हाँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे एक बात की समझ नहीं आई। अशर ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। कौन सी बात? चाय का कप लोगों से लगाते उसने पूछा। तुमने मुझे बताया था
کہ تمہارے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ میں تم پر بوجھ بن گئی ہوں اور میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پھر اچانک سے اتنے پیسے کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ کہیں کسی سے ادھار تو نہیں لیا نا؟ ان کے لہجے میں خدشہ بول رہا تھا۔ ان کے سوال پر وہ دھیرے سے ہی مسکرایا۔ حق، اسے کہتے ہیں حق لینا۔ میں نے آپ کا اور میرا حق لیا ہے، اس ظالم دنیا سے، اس ظالم رشتوں سے۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ اشر نے اپنے والد کے ہاتھ تھامے۔ مطلب چھوڑیں آپ کو ایک بہت اچھی خبر سنانی ہے، اور یہ خبر سنانے کا بہترین وقت بھی ہے۔ وہ ان کے برابر میں بیٹھ گیا اور ان کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ کیسی خبر بیٹا؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں آپ کی بہو کو ڈھونڈ چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ ششر ہے کہ بہو؟ میری بہو؟ کیا بات کرے ہو؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ فکر مند سی ہوئی۔ اشر نے مسکراتے ہوئے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں بھرا۔ میری ماں، میں نے آپ کی بہو ڈھونڈ لی ہے، وہی بہو جسے بچپن میں آپ نے اپنی انگوٹھی پہنا کر میں نے نام کر لیا تھا۔ چندم ہی سالیہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو امیرہ کی بات کر رہے ہو؟ کیسی ہے وہ؟ کافی بڑی ہو گئی ہوگی نا؟ مطلب جوان ہو گئی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی۔ بتا نا کیسی تھی وہ؟ وہ ایک دم سے بے چین ہو گئی اور ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے۔ اپنوں کی یاد نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ آپ نے بڑے چاؤ سے اسے میری دلہن بنانے کا سوچا تھا نا؟ اسے پھر سے بینک ڈکیتی کے دوران امیرہ کا گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہونا یاد آیا تھا۔ وہ ایک دم سے بے چین ہو گئے۔ ہاں، میرا بہت ارمان تھا اسے تیری دلہن بنانے کا، لیکن سب کچھ بدل گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ تیری دلہن بن بھی پائے گی یا نہیں، میری خواہش پوری ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈھول رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماں کہ آپ کی خواہش ہو اور میں پورا نہ کروں؟ اسے دیکھتے اور مسکراتے انہیں دیکھا۔ ہم رشتہ لے کر جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے لیکن اشر کو نہیں۔ اس نے آنکھ مارتے اپنی ماں سے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ ان کے کان کے قریب جھک کر انہیں سب سمجھانے لگا اور اگلے پل کھلکھلا کر وہ ہنس پڑی تھی۔ بہت تیز ہو گیا ہے تو؟ ویسے تو نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں کہ تو نے اسے کہاں دیکھا؟ اشر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا ہے۔ اماں، بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گی اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنے والے دنوں کا خوبصورت خواب سجائے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے حاصل کر لے گا۔ اسے دیکھنا یہ تھا کہ اس کا یقین حقیقت میں بدلتا ہے یا پھر خواب ہی رہتا ہے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے جب امیرہ نے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہو کر پرس صوفے پر رکھا۔ پورا دن بینک میں گزارنے کے بعد وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور وہ چند میں سکون سے بیٹھنا چاہتی تھی۔ تبھی تائی جان کی کرخت آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ میرا؟ جی تائی جان، کچھ مہمان آئے ہیں، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ امیرہ کا رنگ ایک دم سے فک ہو گیا۔ کون سے مہمان؟ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ہاں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، رشتے والے آئے ہیں تمہاری عمر کی لڑکیاں بچوں کی ماں بن جاتی ہیں اور ایک تم ہو جو شادی کا نام سن کر بخار چڑھ گیا ہے۔ امیرہ نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے۔ تائی جان پلیز، ابھی نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ تائی جان نے کھڑے تیوروں سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ ساری زندگی ہمارے سینے پر مونگ دلے گی کیا؟ تیرے باپ نے تو آرام سے تجھے ہمارے سر پر ڈال دیا، اب ہم کب تک تیرا خرچہ اٹھائیں؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائے۔ میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی نا۔ امیرہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں نوکری کر تو رہی ہوں، آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ تو کیا پھر زندگی بھر یہاں نوکری کرتی رہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ امیرہ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ بس ایک سال، صرف ایک سال دے دے مجھے۔ تائی جان تنزیہ ہنسی۔ ایک سال بعد 2 سال مانگے گی؟ آگے جو رشتہ آیا ہے وہ ہاتھ سے نہیں میں جانے دوں گی۔ اگر 5 منٹ میں تیار ہو کر نہ آئی تو یاد رکھ، آج کے بعد یہ گھر بھی تیرا نہیں رہے گا۔ یہ آخری جملہ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ الماری سے کانپتے ہاتھوں سے سوٹ نکالا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ باہر آ گئی۔ کچن میں جا کر چائے کی ٹرے تیار کرنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں اشر حمزہ کے والدین کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بار بار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی۔ وہ برسوں سے اسی لڑکی کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا تھا، مگر آج اس کے سینے میں ایک عجیب سا خوف پڑ رہا تھا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو؟ اس دن وہ بینک نقاب میں آیا تھا اور اس نے بیک چار اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھا۔
इतने में कदमों की आहट सुनाई दी। अमीरा नजरें झुकाए चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। उससे सर उठाया और अगले लम्हे उसके वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। सामने बैठा वही शख्स, वही आंखें, वही चेहरा। ये तो बैंक का नकाबपोश डाकू है। उसके हाथ बुरी तरह से कांपे। चाय की ट्रे उसके हाथ से छूट कर फर्श पर जा गिरी। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। अशर का दिल जोर से धड़का। उसने पहचान लिया मुझे। अमीरा 2 कदम पीछे हटी। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। अशर बेचैन हुआ। अमीरा की सांसें अटकने लगी। अमीरा? ताईजान गुस्से से उसे घूरने लगी। ये क्या तमाशा है? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। इस बार उसकी आवाज बुलंद हुई। आखिर वजह क्या है? अशर ने नरमी से पूछा तो अमीरा की नजरें अशर पर जम गई। वजह आप अच्छी तरह जानते हैं। ये आप ही थे उस दिन, उस बैंक डकैती वाले दिन। वो अटक अटक कर कहने लगी। अशर का दिल धड़का। वो चाहती थी कि वो चीख कर सबको बता दे कि वही शख्स है जिसने आज बैंक में डकैती की थी, मगर अगले लम्हे उसके जहन में पुलिस, अदालत और अपनी नौकरी का ख्याल आया। उसके लब फड़फड़ाए मगर आवाज बाहर ना आ सकी। अशर ने गहरा सांस लिया और समझ गया था कि अमीरा अंदर ही अंदर किसी जंग से गुजर रही है। वो आहिस्ते से खड़ा हुआ। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? ताई जो कि अमीरा की किसी भी तरह से अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी, फौरन इजाजत दी। अमीरा को शायद अचानक ही सब कबूल करने में मुश्किल हो रही थी, मगर मेरी तरफ से जवाब हाँ है। मैंने पसंद कर चुका हूँ और अगर आप लोग ये रजा हो तो मैं ये रिश्ता कबूल करना चाहता हूँ। ये सुनते ही अमीरा ने हैरत से पटी पटी निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये शख्स आखिर चाहता क्या है? वो अपनी जगह सुन रह गई थी। उसी लम्हे ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर आया था। आहत अपनी जगह ठहर सा गया। ये जुमला सुनकर वो पत्थर का बुत बन गया था। उसकी दुनिया एक लम्हे में बिखर चुकी थी। मेहमानों के जाते ही ताईजान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। देखा, आखिर कर दिया ना मैंने रिश्ता पक्का। वो हवाओं में उड़ रही थी। किचन से मिठाई का डिब्बा उठाकर सीधा अमीरा के कमरे में आई, जहां अमीरा बिस्तर के किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। ओहो, अभी से बहन शुरू कर दिया। अमीरा ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। ताईजान, खुदा के लिए शादी रोक दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उन्होंने जहर खान निगाहों से उसकी जानिब देखा और मिठाई का डिब्बा मेज पर पटका। अपनी औकात मत भूल। अमीरा खामोशी से रोती रही। ताईजान उसके बिल्कुल करीब आई। सुन लो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हमारे गले डालकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर गए थे। इतने साल पास बोस कर बड़ा किया, मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं तुमने इस घर की। अब जब मौका है तुम्हें रुखसत करने का तो नए नाटक शुरू हो गए। ताईजान फनकारी। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, नौकरी कर तो रही हूँ। ताईजान ने बेरहमी से उसकी बात काटी। बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मिठाई के डिब्बे से रसगुल्ला उठाया और तंजी अंदाज में उसके मुंह में ठोसा था। लो, अपनी किस्मत पर शुक्र अदा करो, वरना तुम जैसे यतीम लड़के को कौन पूछता है। मुबारक हो, आखिरकार मेरे सर का बोझ उतरने वाला है। अमीरा की आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। ताईजा ने हकारत से उसे देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मीरा ने कांपते हाथों से अपने मुंह से मिठाई निकाल कर फर्श पर फेंक दी और घुटनों में चेहरा छुपाकर जारों की तार रोई, जिससे उसकी सांसें उससे छीन ली गई। क्या आपने क्या किया अम्मी? ताईजान बेपरवाही अपने कमरे में दाखिल हुई तो आहत वहीं पर मौजूद था। जो किया सोच समझ कर किया। उन्होंने बिल्कुल कोई अफसोस नहीं किया था। अब जानती है ना, मैं अमीरा से मोहब्बत करता हूँ। आहत के लहजे में दुख। मोहब्बत? वो तनसन से हंसी। मोहब्बत से गढ़ नहीं चलते हाथ। आहत की मुट्ठियां भींच गई। आपने मेरी ख्वाहिश मुझसे छीन ली। ताईजान ने उसे गुस्से से घूरा। होश के नाखून लो, तुम इसी में तुम्हारी बुराई है। उन्हें देख कर रह गया। जिस लड़की को मैं बरसों से अपनी जिंदगी समझता हूँ, वो नहायत गमगीन था। हाँ, क्योंकि वो सोने की चिड़िया नहीं रही। आहत ने हैरत से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो पूछे बगैर न रह सका। मतलब ये कि इसका बाप का कारोबार तबाह हो चुका है। ना जायदाद है ना दौलत है। अब वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है और मैं अपने इकलौते बेटे की गर्दन में ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। आहत की आंखों में शदीद मायूसी उतर आई। मैं तुम्हारे लिए किसी अमीर बाप की बेटी लाऊंगी। आहत ने दुख से सर उठाया। मुझे अफसोस है अम्मी कि आपने कभी रिश्तों को दिल से नहीं बल्कि हमेशा पैसों से तोला। उसकी इस बात पर ताईजान ने अगले लम्हे उसका गिरबान मुट्ठी में जकड़ लिया। जुबान संभाल कर बात करो। आहत ने एक लम्हे को अपनी माँ की तरफ देखा। वो इसी तरह से आज तक उसे कंट्रोल करती आई थी। उसने आज तक इसे उनका
ہاتھ اپنی گریبان سے ہٹایا اور باہر نکل گیا۔ محبت نے آج تک کسی کا گھر نہیں بسایا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ امیرہ سرخ عروسی لباس میں اپنے حسن کو سگواریت لی تائی جان کے ہمراہ اشر کے برابر میں بٹھا دی گئی۔ اشر نے حمزہ کے والدین کو اپنا والدین ظاہر کیا تاکہ اس کی ماں کا راز نہ کھل سکے۔ ادھر ساریہ بیگم بے چینی سے اپنے بیٹے کی دلہن کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں استقبال کی بھرپور تیاریاں کر رکھی تھی۔ امیرہ کو جیسے اشر کے برابر میں بٹھایا گیا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہوا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا اور اس کے دل کے اندر ایک طوفان مچا گیا۔ امیرہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے؟ میں آپ کو پہچان نہیں پائی؟ میں جان چکی ہوں، آپ وہی ڈکیت ہیں جس نے بینک میں ڈکیتی کے دوران مجھے یرمغال بنایا تھا۔ وہ چبا چبا کر کہتی اشر کی ہوش اڑا گئی۔ اشر پرسکون انداز میں مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے پہچان گئی ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بے بس ہیں۔ آپ کو میری دلہن تو بننا ہے اور ضرور بننا ہے۔ ویسے میں آپ کو سب کلیئر کر دوں گا۔ اس کے دل کو سلجھا گیا تھا۔ امیرہ نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بیچی اور مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو کہ اب اس سے ایجاب و قبول کی اجازت دے رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ امیرہ بنت افضل، کیا آپ کو اشر ریاض خان سے ہی رشتہ قبول ہے؟ امیرہ نے ضبط سے اپنی جبڑے بھینچے اور پھر دھیمے لہجے میں 3 بار ایک ہی سانس میں قبول ہے کہہ کر اپنا سر جھکا لیا۔ پورے گھر میں ہنسی کی گونج سنائی تھی۔ دلہن کو کتنی جلدی ہے، دیکھو تو کتنی اطاولی ہو رہی ہے۔ ملی جلی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہتے لگے۔ اس نے قبول ہے کر لیا تھا اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا اس کے دل کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ تائی جان مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں ذرا گیسٹ روم کی طرف چلی جاؤں؟ اشر بے چین ہوا۔ تائی جان نے گھورتے اسے دیکھا۔ چلی جاؤ، لیکن زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں بس رخصتی ہونے والی ہے۔ تائی جان نے نکاح کی تقریب میں اپنی دوست کے بنگلے میں منعقد کر رکھی تھی۔ امیرہ کو بے حد گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے گہرے سانس لے کر اپنے دل کو سمجھا، نہیں ہرگز نہیں، میں اب کسی کے آگے نہیں جھکوں گی، صرف نکاح ہی تو ہونا ہے۔ میں اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گی، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں ساری زندگی ایک ڈکیت کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہوں؟ وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے گہرے گہرے سانس لیتی خود کلامی کرنے کے انداز میں رو رہی تھی۔ ابھی اس کی نظریں اس گیسٹ روم کے دروازے پر پڑی جو کہ لان میں کھلتا تھا۔ اگلے پل اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دوسرے دروازے کے لاک کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کی تگدد کے بعد دروازہ کھلا، چڑچڑاہٹ کی آواز ہوئی اور اس نے اگلے پل دوڑ لگا دی تھی۔ لان میں اکا دکا مہمان تھے، مگر اس طرف کوئی نہیں تھا جہاں سے وہ بھاگنے کا پلان بنائے ہوئے تھے۔ مسٹر اشر، جو آپ کا یہ اعتماد ہے نا، یہ ابھی چند لمحوں میں زمین بوس ہو جائے گا جب پولیس کی حراست میں اپنے جرم کا اقرار کریں گے۔ وہ ایک نظر اس گھر پر ڈال کر بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ سب سے پہلے رکشے والے سے اس نے سر سے لے کر پیر تک اسے حیرت سے دیکھا، مگر اسے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے یہاں کے قریبی پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ رکشے والے نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے اسے 5 منٹ کے اندر پولیس اسٹیشن کے دروازے پر اتار دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے اندر آئی۔ بی بی جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہاں بیٹھے آفیسر نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، مجھے FIR کمپلین کروانی ہے کسی کے خلاف۔ آفیسر نے قلم کو کاغذ میں گھسیٹتے ہوئے پوچھا، اپنے شوہر کے خلاف، جس سے ابھی چند میں پہلے میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ ایک ڈکیت ہے، اس نے میری آنکھوں کے سامنے 1 ہفتہ پہلے بینک ڈکیتی کی اور مجھے یرمغال بنایا تھا۔ پولیس آفیسر نے اپنے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ کہاں موجود ہے؟ امیرہ نے دل کرا کر اس گھر کا ایڈریس لکھ دیا۔ جی بی بی جی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ پولیس وین میں بیٹھی اور پولیس سائرن کی آواز کے ساتھ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کی دہلیز پر موجود تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تائی جان یہ جو پتہ لگانے کے لیے دلہن اپنے کمرے میں موجود ہے کہ نہیں، غصے سے آگ بگولا ہوئے اسے پورے گھر میں ڈھونڈ چکی تھی۔ اب اسے اس طرح پرسکون انداز میں کھڑا دیکھ اس پر چلائی۔ مسٹر اشر، آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اشر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے امیرہ کی طرف دیکھا۔ اگلے پل وہ آگے بڑھا اور امیرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ سب کے سامنے اس پہ برس پڑے گا۔
मगर अशर ने नहायत सुकून से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो चौंक उठी। इतना डर क्यों रही हो जानम? अशर दिलचस्पी से मुस्कुराई। अमीरा की सांस जैसे रुक सी गई। वो हाथ छुड़ाना चाहती थी मगर अशर की गिरफ्त मजबूत थी। उसे सबके सामने गाड़ी तक लेकर गया और दरवाजा खोला। बैठो। अमीरा बेख्तियार गाड़ी में बैठ गई। अशर खिड़की पर झुका और उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया। जाना, अब घर चले? फिर एक लम्हे को रुका। मैं जरा थाने से होकर आता। वो हद दर्जा पुरसुकून था। ये कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर को इशारा किया, फिर खुद पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अमीरा शीशे के पार से देखती लगी। उस शाम रुखसती भी हो गई। अमीरा को अशर के घर भी पहुंचा दिया गया। वो सजे हुए कमरे में दाखिल हुई। सालिया बेगम अशर के आने का इंतजार करती रही, जिसने उन्हें अपने आने तक कमरे से बाहर निकलने से रोक रखा था। दूसरी तरफ अमीरा को सब कुछ एक कैद खाना जैसा महसूस हो रहा था। वो एक कोने में सिमट कर बैठी रही। रात गुजरती गई। अशर वापस ना आया। उसकी पलकों पर नींद का एक कतरा भी नहीं उतरा। आखिर फजर के करीब उसकी आंख लगी थी कि दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से घुमा। अमीरा का सांस सीने में रुक गया। दरवाजे से अशर खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी और अंगारा हो रही थी। चेहरे पर राहत भर की थकन नुमाया थी और होठों पर एक ऐसी जानदार मुस्कुराहट थी जिसने अमीरा के वजूद में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा दी थी। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर बलाखिर अशर ने खामोशी तोड़ी। डर गई हूँ? अमीरा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से नजरें झुका ली। उसके सामने सोफे पर बैठ गया। ऐसे डरना भी चाहिए, फिर को मैं एक टिके। वो तलक से मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला तो अमीरा का पूरा वजूद बदन बदन कांप उठा। अशर ने गहरा सांस लिया। जानती हो मैंने अपनी शादी की पहली रात कहाँ गुजारी? वो फीकी हंसी हंसा। हालात हवालात में। उसकी आवाज भारी हो गई। सारी रात एक ही बात सोचता रहा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। अमीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा कि अशर ने फौरन उसकी बात काटी। तुम्हें लगने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था अमीरा। और वैसे भी मैं तुम्हें तब बताने ही वाला था। वो चंद कदम उसके करीब आए। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो थाने ही चली गई। वाह, बहुत हिम्मत वाली हो। वो चंद में खामोश रहा। हमें बैंक गया था। मैंने अपने बाप के लॉकर से पैसे और कुछ कागजात लिए थे, लेकिन वो चोरी नहीं थी। वैसे चोरी नहीं मानता, हक मानता। वो मेरी माँ का हक। अमीरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अशर की आंखें नम हो गई। तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज एक बात हमेशा याद रखना। एतमाद खत्म हो जाए तो रिश्ता भी जख्मी हो जाता है। ये कहकर वो सोफे पर लेट गया। सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, और शायद तुम भी। अमीरा वहीं बैठी रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने जज्बाती अंदाज में ऐसा फैसला कर लिया था जिसका बोझ दोनों को उठाना पड़ेगा। सुबह की हल्की रोशनी पर्दे से छांट कर कमरे में उतरी तो अमीरा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। वो चंद में छत को घूरती रही। फिर से रात के तमाम मनासर याद आने लगे। वो झटके से बेड पर से उठ बैठी। उसने करवट लेकर सोफे की तरफ देखा। अशर मौजूद नहीं था। ये कहाँ गए? वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपना दुपट्टा उठाया। कहीं पुलिस दोबारा तो नहीं लगी? उसे सूदो ज़िया के एहसास हुआ। रात के तमाम मनाजर उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसे अशर की जख्मी मुस्कुराहट याद आई। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, किसी और से नहीं। अशर के जुमले की बाज़गश्त उसके कानों में गूंजने लगी। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। उसे बेख्तियार घबराहट के आलम में वो बाहर निकली। कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। ये सोच उसकी रूह को जब्त करने के लिए काफी थी। वो जल्दी से बाहर आई तो नीचे ड्राइंग रूम में से बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी। अशर मगन से अंदाज में वहां कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसने एक नजर अमीरा पर डाली और दोबारा से अपनी प्लेट पर झुके। अमीरा ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। कम से कम वो खैरियत से था। तब एक नरम आवाज उसके कानों से टकराई। उसे पीछे मुड़कर देखा तो एक 55 साल की वर्ष की बावकार और खूबसूरत खातून खड़ी थी, जिन्होंने सादे रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। उनके चेहरे पर खूबसूरत ममता भरी मुस्कुराहट थी। अमीरा। वो तेज कदमों से उनके पास आई और उसे अपने गले से लगाया। अमीरा फटी पटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। मुझे पहचाना तुमने? उन्होंने उससे सवाल किया। अमीरा ने सरनफी में हिलाया तो और अशर को देखने लगी, जो उसकी तरफ देखने से एतराज भड़क रहा था। इधर आओ मेरे पास। उसे लेकर वहां कुर्सी पर बैठ गई। मैं सालिया हूँ बेटा, तुम्हारी बहू, अशर की माँ। एक लम्हे के लिए अमीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजरें बेख्तियार अशर की तरफ उठी।
अशर ने खामोशी से चाय का घूंट लिया। अमीरा की उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन कल कल तो उसके साथ कोई और खातून थी। अशर ने अपनी वालदा कहा था। अशर ने कप वहीं रखा और नेपकिन से आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह साफ किया। वो मेरे दोस्त हमजा की वालदा थी, क्योंकि मेरी असल माँ की जान का खतरा था ना। अमीरा ने चौंक कर सालिया बेगम की तरफ देखा। उनकी आंखों में बरसों का दर्द तह रहा था। बेटा, मैं तो मोहब्बत की शादी की थी। मुझे लगा था कि मोहब्बत हर दुख जीत लेती है, मगर शादी के चंद महीने बाद ही मुझे एहसास हो गया कि मैंने जिस शख्स को अपना हमसफर चुना वो बहुत जालिम इंसान है। रियाज अहमद को हर बात पर गुस्सा आता था। कभी खाने में नमक कम होता तो थप्पड़, कभी चाय ठंडी हो जाती तो गालियां, फिर हाथ उठाना उसकी आदत बन गया। उनकी आवाज कांप गई। मैं सब कुछ अपनी बेटी की खातिर बर्दाश्त करती रही। उनकी पलकों पर आंसू लरसने लगे। एक दिन जब अशर सिर्फ 7 साल का था, खेलते खेलते उससे मेहमान खाने का एक कीमती गुलदान टूट गया। वो लम्हा शायद आज भी उनके लिए जिंदा था। रियाज अहमद गुस्से से पागल हो गया। उसने अशर को इतनी बुरी तरह से मारना शुरू किया कि मेरा बच्चा बेहोश हो गया। साले बेगम खामोश हो गई। या अल्लाह! अमीरा के मुंह से बेख्तियार निकला। मैंने पहली बार अपने शौहर पर हाथ रोका। साले बेगम की आवाज में दर्द घुल गया और उसी लम्हा मैंने फैसला किया कि आज मैं ये घर ना छोड़ देती तो कल मेरा बेटा जिंदा ना रहता। मैं अशर को लेकर खामोशी से घर से निकल गई। मैंने मेके जाना मुनासिब न समझा। उन्होंने अपने आंसू पूछे। रियाज अहमद ने सबसे पहले मेरे घर वालों को फोन किया। अमीरा सांस रोके सब सुनने लगी। उसने सबको यही बताया कि मैं किसी और मर्द के साथ भाग गई हूँ। अमीरा के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली। सिर्फ यही नहीं, उसने हर जगह मेरा किरदार खराब किया, ताकि अगर मैं कभी वापस जाकर सच बोलूं तो कोई मेरी बात पर यकीन न करे। ड्राइंग रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। अमीरा ने लड़ती नजरों से अशर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द की अनगिनत दास्तानें रकम थी। अब उसे पहली बार एहसास हो कि सिर्फ शख्स एक डकैती का मुलजिम नहीं है, बल्कि अपने बाप के जुल्म, झूठ और नफरत का बोझ उठाए हुए था। सालेह बेगम के कमरे से निकलने के बाद अमीरा के कदम खुद ब खुद बालकनी की तरफ उठ गए। उसका दिल अजीब बोझ तले दबा हुआ था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने एक जख्मी बेटे के दिल पर वार किया था। बालकनी में अशर रेलिंग पर दोनों हाथ रखे दूर आसमान की खामोश नजरों से दिख रहा था। किसी गहरी सोच में गुम था। अमीरा चंद में उसे देखती रही, फिर हिम्मत जमा करके उसके करीब आ गई। अशर, उसकी मदम आवाज पर अशर ने पलट कर नहीं देखा था। मुझे आपसे बात करनी है। उसे खामोशी से निगाहें पलटाकर उसे देखा। अमीरा ने गहरा सांस लिया। मुझे यकीन आ गया है। अशर पूरा का पूरा उसकी तरफ घूम गया। किस बात पर? यही कि अमीरा की आवाज भरा गई। आप मुजरिम नहीं है। अशर के लबों पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। बहुत देर कर दी तुमने ये यकीन करने में। अमीरा की पलकें झुक गई। मैं शर्मिंदा हूँ। अशर ने उदासी से सर हिलाया। हर शर्मिंदगी से कुछ वापस आ सकता। मेरा वो कदम जिससे मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ। तुमने पूरी दुनिया को बता दिया। पुलिस पीछे से मेरी खैर है, मैं देख लूंगा। पुलिस की अमीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी और मैं टूट गया था। अशर ने धीरे से कहा, रुख फेर लिया। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? अशर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। माफ तो शायद कर दूं, मगर भूल नहीं सकूंगा। ये सुनकर अमीरा का दिल जैसे बैठ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक अशर के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसकी नजरें अमीरा के चेहरे पर जम कर रह गई। उसकी नजरें अमीरा के पीछे सड़क की तरफ थी। सामने एक स्याह गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठे आदमियों ने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखे थे। अशर की आंखों में एकदम से पहचान उभरी। या अल्लाह! वो बेख्तियार बुड़बुड़ाया, रियाज अहमद के आदमी? क्या? अमीरा कुछ समझ ना सकी। उसी लम्हे एक आदमी ने गाड़ी की खिड़की से पिस्तौल बाहर निकाली। अशर की आंखें फैल गई। अमीरा, नीचे झुको। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ लपका। अमीरा कुछ समझ भी ना पाई थी कि एक गोली चलने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अशर ने अमीरा को जोर से अपनी तरफ खींचा और वो दोनों फर्श पर गिरे। अशर ने फौरन से अमीरा को ढांप दिया। दूसरी बार गोली चलने की आवाज आई तो अशर के जिस्म में शदीद झटका लगा। उसके हलक से चीख बुलंद हुई। अमीरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा तो उसकी सफेद कुर्ते पर सुर्ख रंग तेजी से फैल रहा था। अशर! अमीरा भरपूर अंदाज में चिल्लाई। अशर ने दर्द से आंखें बंद कर ली, मगर उसका हाथ अब भी अमीरा के गिर्द हिफाजती हिसार बनाए हुए था।
فائرنگ کرنے والے گاڑی موڑ کر لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ امیرہ کے ہاتھ خون میں بھر گئے تھے، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اشر، آنکھیں کھولو پلیز۔ اشر نے بامشکل آنکھیں کھولی، درد سے اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کمزور سے مسکراہٹ کے ساتھ امیرہ کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، میری ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ امیرہ کے دل دہلا دینے والی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ امیرہ اشر کے سرہانے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں اشر کا ہاتھ تھا، اسے وہ بار بار اپنے ماتھے سے لگا رہی تھی۔ آپریشن ہو چکا تھا، گولی نکالی جا چکی تھی، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اشر، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ ایک بار آنکھیں کھول دو پلیز۔ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، بہت تکلیف دی۔ اب اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ امیرہ نے پلٹ کر دیکھا تو احمد اندر داخل ہو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ احمد نے بستر پر بے ہوش پڑے اشر کو دیکھا، پھر تنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ میں ریاض احمد کے پاس کام کرتا ہوں، یعنی اپنے پھپھا کے پاس، سو وہیں سے پتہ چلا کہ تم بیوہ ہونے کے قریب ہو۔ وہ ہنسا۔ امیرہ نے درد سے آنکھیں میچی۔ ویسے آخر ان جیسوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ امیرہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکو، مجرم، سلوک کی زندگی کا انجام یا قبر ہوتی ہے یہ جیل؟ امیرہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، امیرہ چلائی۔ آہت اس کے قریب آیا۔ ابھی بھی وقت ہے، طلاق لے لو اس سے، آج نہیں تو کل یہ جیل جانا ہے اس نے۔ اپنی پوری زندگی ایک مجرم کے ساتھ برباد مت کرو۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ۔ میرے ساتھ چلو، میں آج بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ امیرہ نے آہت کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اشر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امیرہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اب بھی اس مجرم کا ساتھ دے رہی ہو؟ امیرہ کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجے میں پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی۔ جس انسان کو میں مجرم سمجھتی رہی، اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی، اور تم آج بھی صرف اپنے مطلب کے لیے یہاں آئے ہو؟ آہت کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسے یقین دلانے لگا۔ محبت کبھی خود غرض نہیں ہوتی آہت۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو اس وقت ضرور بولتے، جب تائی جان مجھ پر کیچڑ اچھال رہی تھی، جب وہ مجھے تانے دیتی تھی۔ تم کبھی میرے حق میں نہیں بولے، حالانکہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوتا رہا ہے۔ آہت خاموش رہ گیا۔ تمہارے منہ سے آج بھی میں تمہاری نہیں، تمہاری ماں کی زبان تمہارے بولتی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت ہوتی تو تم میرے لیے سٹینڈ بھی لیتے نا، چپ نہ رہتے۔ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی پر تم ہمیشہ خاموش رہے ہو۔ آہت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امیرہ کی آواز پر آ گئی۔ جس دن میں نے اشر کا ہاتھ چھوڑا تھا نا، اس دن میں بھی وہ میرا ساتھ کھڑا تھا۔ آج پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے تب بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ آہت واپس پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوتی ہی امیرہ دوبارہ اشر کے قریب آ گئی۔ اسے جھک کر اشر کے ماتھے کو چوما۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اشر، بس مجھے احساس بہت دیر سے ہوا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی ہی تھی کہ اشر کی انگلیاں ہلکی سی حرکت کرنے لگی۔ امیرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ دھندلی نظروں سے اس نے سب سے پہلے امیرہ کو دیکھا۔ وہ بامشکل مسکرایا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ امیرہ کی ہچکی بند ہو گئی۔ وہ فوراً اس کے قریب جھک گئی۔ اشر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ دوبارہ چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ امیرہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں۔ اشر نے اپنی کمزور باہیں پھیلائی۔ امیرہ ایک لمحہ بھی نہ رکی اور جھک کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اشر نے آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کمرے کی کھڑکی میں آتی دھوپ دونوں کے چہروں پر بکھر گئی تھی۔ تمام غلط فہمیاں، تمام فاصلے اور دکھ آخرکار محبت کے سامنے ہار گئے تھے، اور یوں دو زخمی دل ایک دوسرے کا سہارا بن کر اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے۔ 1 سال بعد شام ڈھل رہی تھی۔ ہلکی بارش کے بعد مٹی سے اٹھنے والی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ امیرہ بالکنی میں کھڑی بارش کے قطروں کو ہتھیلی میں سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ایشور نے پیچھے سے بے حد قریب آیا۔ پھر سے بھیگنے کا ارادہ ہے کیا جانم؟ اشر کی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی تو مسکرا دی۔ چھوڑے مجھے، امید دیکھ لیں گی۔ اشر نے شرارتی انداز میں گردن جھکائی اور اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ دیکھ لیں دو، اب تو باقاعدہ حق ہے میرا۔
अमीरा ने हंसते हुए उसे कोहनी मारी। आप कभी संजीदा नहीं हुआ करेंगे ना। अशर ने उसके कंधे पर थोड़ी टिका दी। इतनी मुश्किलों के बाद अब भी तो ना हंसू तो फिर कब हंसू। अमीरा खामोश हो गई। अशर ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस दिन आपकी बात सुन लेती, आप पर यकीन कर लेती, तो शायद इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। अशर ने फौरन उसके लबों पर उंगली रख दी। चुप, बिल्कुल चुप। पुरानी बातों को वहीं पर रहने दो जहां वो दफन हो चुकी है। फिर उसने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। अगर वो सब ना होता तो शायद मुझे कभी ये मालूम ही ना होता कि मेरी बीवी मुझे इतना टूट कर चाहने लगी है। अमीरा रोते रोते हंस पड़ी थी। अब भी ना। वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। बहुत अच्छे हैं। अशर ने मस्नुई गुरूर से कॉलर घर चढ़े। ये था, बात तो मुझे पहले से मालूम है। वो मुस्कुराता हुआ कहता, खुद पसंद है आप? वो हंसी। नहीं तो, मैं तो बीवी पसंद हूँ। मेरा मतलब है अमीरा पसंद। दोनों एक साथ हंस पड़े। तभी सालिया बेगम की आवाज आई, अशर, अमीरा, चाय ठंडी हो रही है। अशर ने आसमान की तरफ देखकर आह भरी। अम्मी बिना हर रोमानवी लम्हे में एंट्री जरूर देती हैं। अमीरा हंस पड़ी। चले, अम्मी इंतजार कर रही हैं। जैसे ही वो पलटने लगी, अशर ने दोबारा से उसका हाथ थाम लिया। एक मिनट, अब क्या हुआ? अमीरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। एक वादा करो। अमीरा चौंक गई। कैसा वादा? ये कि अगर अगली बार पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तो पहले मुझसे पूछोगी। अमीरा की आंखें भर आई। उसने अपना हाथ अशर के हाथ पर रख दिया। इस बार नहीं, हर बार तुम्हारा साथ ही दूंगी। अशर ने मुस्कुराते उसका माथा चूमा। और मैं हर गोली, हर दर्द, हर आजमाइश तुम तक पहुंचने से पहले खुद ले लूंगा। अमीरा ने फौरन उसके होठों पर हाथ रख दिया। अब आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। आप हमेशा साथ जीना है हमें। अशर ने उसका हाथ थामे रखा। दोनों हाथों में हाथ डाले सीढ़ियां उतरने लगे। पीछे बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार ना कोई खौफ था और ना कोई डर। सिर्फ दो दिल थे जो मोहब्बत करना सीख चुके थे। वो जान गए थे कि कुछ मोहब्बतें देर से मिलती हैं, मगर देर पा तक रहती हैं।